Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir la page 51, صفحة 61, sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire. إذن من مرجع Mes apprentissages للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي. إذن هنا في هذه الحصة لدينا درس القراءة la lecture, la cérémonie du حني. إذن حفلة الحناء. S'inscrit dans la deuxième unité الوحدة الثانية la vie culturelle et artistique الحياة الثقافية والفنية. L'objectif الهدف من هذا الدرس lire أقرأ lire et comprendre un texte descriptif. أقرأ وأفهم نصا وصفيا يعني واحد النص اللي كيوصف لنا مجموعة من الأحداث. إذا نقرأ النص ونشرح الكلمات الصعبة. La cérémonie du حني إذن حفلة الحنة. Ma cousine جمولة la mariée إذن ابنة عمتي اسمها جمولة هي الزوجة est entrée dans le salon le visage recouvert d'un voile de soie transparent. دخلت إلى يعني القاعة le visage وجهها مغطى بثوب من الحرير شفاف transparent يعني شفاف le soie هو الحرير. Ensuite وبعد ذلك il s'y assise sur des coussins brodés en or. جلست على يعني أريكة أو أرائك يعني ديك البلاصة فاش كتجلس العروسة باللون الذهبي. au milieu des invités وسط المعروضين أو المدعوين. Ma tante a déposé devant جمولة les cadeaux offerts par son mari. إذن عمتي يعني وضعت أمام جمولة الهدايا الممنوحة من طرف الزوج. les dames d'honneur إذن سيدات الشرف هما les dames d'honneur سيدات الشرف. se sont installées à côté de la mariée إذن جلسنا قرب العروسة. il tenait des bougies allumées إذن هنا يعني جلسوا حدا العروسة إذن حاملات الشموع يعني الشموع لي بوجي هما الشموع allumées يعني المشتعلة. ma tante a veillé à ce que toutes les étapes de la fête du حني soient bien respectées. إذن عمتي تتأكد أو تحرص على أن تكون يعني المراحل يعني مراحل الإعداد ومراحل التجهيز للحفل كلها يعني محترمة وتمر على في أحسن الأحوال. avant que sa fille reçoive ses tatouages au حني إذا قبل أن تبدأ العروس بالنقش. après la نقاشة هي la femme spécialiste du tatouage du حني. إذن المرأة التي ستضع لها الحناء تسمى لا نقاشة. إذن هذه كلمة بالدارجة. a appliqué le حني sur les mains إذن وضعت الحناء على اليدين et sur les pieds وعلى القدمين de ma cousine. pendant ce temps خلال هذا الوقت les femmes vêtues de leur beau kaftan chantaient et dansaient. إذن في هذا الوقت كانت النساء التي ترتدي أو اللواتي ترتدين يعني دي كافتان كانت يعني chanter تغني وترقص et danser. du thé à la menthe et des gâteaux ont été servis tout au long de la cérémonie. إذن الشاي بالنعناع والحلويات كانت يعني تعطى أو تمنح للمدعوين خلال أو طول مدة الحفلة. إذن هنا عندنا الكلمة ديال لانكاشا سي لا فام سبيسياليست يعني المتخصصة du tatouage au حني لنقش الحناء. نجيب عن الأسئلة. j'observe et je découvre إذن ألاحظ وأكتشف. إذن هاد الجوج ديال الأسئلة غالبا الأستاذ أو الأستاذة تطرحهم قبل قراءة النص. observe l'image, que vois-tu? alors sur cette image je vois des cadeaux. alors je vois des cadeaux. إذن هدايا je vois des cadeaux. la deuxième question
À quoi te font penser ces objets? إذا فاش فكروك هاد les objets. Alors ces objets ils me font penser, pardon, ils me font penser à un mariage. نفكروني في واحد يعني في حفلة ديال الزفاف. un mariage. Ou bien ils me font penser à la cérémonie du henni. إذا حفلة الحنة la cérémonie du henni. La question suivante, la question 3, dans la rubrique je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Lis le texte, اقرأ النص, souligne وسطر ce qui est vrai. الشيء يعني الجملة الصحيحة. Le texte parle de la fête du mouton. لأن النص يتحدث عن حفلة يعني عيد الأضحى مثلا. Le texte parle du déroulement de la cérémonie du henni. هنايا النص يتحدث عن سير حفلة الحناء. هذه هي la phrase correcte. La quatrième question, à quelle occasion a-t-on appliqué du henni sur les mains de جمولة؟ إذا فاش من المناسبة كنديرو الحناء على يد، أو فاش من المناسبة درت جمولة الحناء. إذا في مناسبة à l'occasion de son mariage. بمناسبة زفافها mariage. Je lis et j'écris. Comment la mariée est-il arrivé dans le salon؟ كيف دخلت الزوجة إلى القاعة؟ إذا كما قرينا في النص أنها دخلت ووجهها يعني مغطى بثوب من الحرير. Alors on va écrire il est arrivé avec un visage غنكمل الجملة هنا avec un visage recouvert d'un voile de soie. Transparent. دخلت إلى القاعة. Il est arrivé avec un visage. دخلت بوجه مغطى avec un visage recouvert d'un voile de soie transparent. Question numéro 6. Recoupez le nom de la femme qui applique le henni. إذا أنقل اسم المرأة التي يعني اللي دارت الحنة. Alors elle s'appelle la نكاشة. نقاشة بالدارجة. هذا المصطلح مغربي لا نكاشة. إذن السؤال الموالي la 7e question. السؤال رقم 7. numérote يعني أرتب de 1 à 4 من 1 إلى 4 dans l'ordre du texte. إذن في يعني الترتيب ديال النص. La نكاشة a appliqué le tatouage sur les mains de la mariée. La mariée est arrivée le visage caché sous un voile transparent. هذا نترى هو الجواب ديال السؤال 5. Du thé et du gâteau ont été servis aux invités. Les dames d'honneur se sont installées à côté de la mariée. Alors الأولى هي أن la mariée جات بعدا دخلت la salle avec un visage caché. Alors هذه الأولى.
عاد جلسوا حداها لي دام دونور سيدات الشرف. عاد من بعد لا نكاشا دارت نقشات ليها خوازيام. عاد من بعد فرقنا اتاي والحلوى. لا كاتريام phrase. La question numéro 8. Quand la mariée a-t-il commencé à recevoir les tatouages du henné? إذن إمتى بدات العروس تحني؟ D'après le texte دار قلنا ملي سالت الأم ديالها من أنها تأكد من أن جميع التحضيرات وجميع يعني الإجراءات soit bien respectée يعني تحترمت مزيان. Alors on va dire il a commencé à recevoir les tatouages au henné. لأن هنايا غادي يبدا الجواب من هنا إلى غير هنايا غادي ندوز نزيدو ليه هاد أ اللي كاين هنا غنرجعوها هنا. il a commencé à recevoir les tatouages du henné quand quand sa mère اللي هي عمتها اللي هي عمتي أنا اللي كيهضر في النص. sa mère quand sa mère عندما quand sa mère a veillé pardon هذا le verbe avoir a veillé à ce que toutes les étapes de la fête soient respectées. إذن il a commencé à recevoir les tatouages du henné quand sa mère a veillé à ce que toutes les étapes de la fête soient respectées. بدأت بنقش يديها عندما تأكدت أمها من أن جميع يعني المراحل وجميع التحضيرات قامت أو تمت بأحسن يعني على أتم وجه. بالنسبة للبروجي دو كلاس مون بروجي دو كلاس مشروع القسم cherche des images sur le déroulement de la cérémonie du henné. إذا أبحث عن صور يعني حفلة الحنة. هنايا إلى بانوا لكم هنايا عندنا تصويرة ديال الحنة التي تستعمل للنقش. الحنة هنايا وهي خضراء هنايا وهي بودغ.